Palajɛ papisi wara ye Simbo tɛ siran dɔn Misidennin tɛ wara dɔn Ngalani ko i danso Ko i danso Ngalani ko i danso Ko i danso Ngalani ko i danso Ko i danso Ko i danso Any cɛw bɛ ɲɔgɔn na danso Falajɛ papisi wara ye danso Simbo tɛ siran dɔn danso Misidennin tɛ wara dɔn nka bakɔrɔba b'a dɔn danso Kana kɔrɔbɔ danso N'i y'a kɔrɔbɔ a bɛ k'i bolo si yɔrɔ ni dimi ye danso Faso ni dimi danso Kɛnɛ ni dimi danso Ko laban ni dimi danso Cɛw bɛ ɲɔgɔn na Simbo ni cɛw bɛ ɲɔgɔn na danso Ini fadenw bɛ ɲɔgɔn na o danso Baw bɛ ɲɔgɔn na den wolomusow bɛ ɲɔgɔn na danso Musow tɛ kelen ye Fatumata Falima nimisa muso bɛɛ tɛ turu feere bange la Palisi jugu tɛ se la juguya tɛna dakan sa a la Simbo b'a tile kɛ diɲɛ na I kana kɔrɔbɔ hasidi kɔrɔ mɔgɔ jugu ɲɛko kɔrɔ jahili kɔrɔ nafigi sibantɔ e da ka bo e tɛ fɛn dɔn I kana kilo dɔn I bɛ bɔrɔ falen dɔn ɲɛ ti doni da a bɛ kirima yelen dɔn ne kɔni bɛ kelen dɔn mun bɛ se I la cɛ I b'o dɔn e Simbo tɛ kɔrɔbɔ bana ma minɛ Ala ko ni mɔgɔ ko tɛ kelen ye Ala de ye sababu na o sababu tɛ nkalon kuma ye bada sababu tigi ko barika dɔgɔtɔrɔ tigi dankɔrɔba Papisi jugu tɛ s'i la safɛrɛn tigi dankɔrɔba Papisi jugu tɛ s'i la ngeren tigi dankɔrɔba Papisi jugu tɛ s'i la kungo marafɛn tigi dankɔrɔba Papisi jugu tɛ s'i la Wambien tigi dankɔrɔba Papisi jugu tɛ s'i la Poli jugu tigi dankɔrɔba Papisi jugu tɛ s'i la Samiro tigi cɛ dankɔrɔba Papisi jugu tɛ s'i la Kasilaw tigi cɛ dankɔrɔba Papisi jugu tɛ s'i la Kunturo tigi cɛ dankɔrɔba Papisi jugu tɛ s'i la Tawul jugu tɛ s'i la sababu tigi cɛ dankɔrɔba Papisi jugu tɛ s'i la Simbo tɛ kɔrɔ Ngalani ko I danso ko I danso Ngalani ko I danso ko I danso Ngalani ko I danso ko I danso Bon, mais bafulu fly lajɛ ni min ka fisa kosɛbɛ parce que Wambien tigi dankɔrɔba Papisi jugu tɛ s'i la Poli jugu tigi dankɔrɔba Papisi jugu tɛ s'i la ni ka fisa Samiro tigi cɛ dankɔrɔba Simbo tɛ kɔrɔbɔ Ngalani ko I danso
Voilà. Salut Internet. Malion, Auka Général Chigo, Sabili Minia. Quand man bien. Aya keto bi bloquer bene. Nde nsara mo be ngole fe WhatsApp kan ni ngole kan donga direct la bi bloquer à jamais itenga ça dire être ne ga appeler mim ko fe avec oye quoi mi bloquer ka bonga jinatique la wani mo e mo déplacer le fonga direct kono bi bloquer yante fato baga page yante action mega page yan shiko ka page di ne nga page créer nin kanumba ka de kama mbe fen fo Femi kadinda barai. Oh, ni te fe ko lame, ibe ta page kan, page mimi close sa go fo. Mais ya ene tadi. Oh, ni nana mana kan foma. Ni yi soro mi bunti, mais ni mi soro mi bloqué ka bonga page kan. Ita ye min kofe abekoi. Ite sara kane lame, nete sara ki informé. A fo kunte e kame, nebe a fo kan ni re la fiadi. Chama me ka fo ni kunte. Ah, ça fait ni bingini tabole ya kunkumede. Nga bi mena fendo di au mabegele ade billahi. Ay fatinya me wole folo kaka na synchroniser. Ni publication ko kunu bego shiko afara ko fatinya me no nga couple la ko le ga faila ko polygamie benente mali kono kateme uka. Ne ma fo minu farade. Fatini nene ne rebe fatinya me donga ala de ko ala to de ko tien. Nete nene sumanondo. Information de ayirana ka to nene sumano suno nyenkali ala lantado aga dongili kelente ndela ga milame ntado ko jeli yeredu blemani ndela ga blanga page ga shinkele men ntado atendo ntado ala be quartier mina ne kunte blemani yeredu dongili dala aforanye de ga be dongili da suno ma ga dongili da komeo nga kuma dobe jimo ba amo employé abafo wati be ko monantie wallahi monantie de be jimo ga téléphone kono. Ça veut dire Mali kono idale me mogo la ko a fora ko mi be milliers kono nyen kale ala la benijimo be kuma wa bebe nafiki yake nyofo ala na mbaw nene ni kogo bawla kwa wallahi fala nyofo ngo fala je papi be ka dache u ka duguma ngane fana na ke chewu la Facebook ka yande wallahi ne na unte au tege na dakira tege ya bonitala bi mena tuguni bi era tare foli ere masura la ere parce que danga dendo ngule kan abi fe kan video chi mai foli ma yala barka bana nunu me mo wele tane ki ga video chi bulu ko be chogodi wanale mfle weka kuma ucha aka fakali ba bolo faka au pressure wanne ma pressure ne shiko mana fo fembe obeini parce que nebe kuma ni daludi ni dalute ko la dora ko be ke ko la ngoloi donc mba damene ni blemani woni fati nyame mbalma mo mayne ibe mo mi mbalo aki kono ko mo mi ni tara soro ko yi jugu yi sadira ali ga boli ga ti kunci ko kum billahi fati nyame mo be ga fo orla nawya ye poli famille ko polygamie be ku benendo billahi ben kelendo doka mantunde kan ben kelendo doka nyekumu de kan sabla ni moga fla jara ni be afla be yere ke kumai abeke doka nyekumu kan de nga ni kela yi yere ke lalo mai abeke ka nyekumu kan ni ei mantu abeke ka mantunka oh nunu nga foyela aw nyebala mangante foite mais dobe ba soro obeka toro sugu be munyu aw ba auto nyodon obo tigini ala deke sabla ni muso bora du maralen kono marabe du mi kono ni muso bora yi kata chelala fen chamambe kala ba mantu fatinya metayodi dego membaka sadiri ube yela fenga utafe nebe no dalodi awma neta fo blemani netara fo jimoyi blemani kumaka nebe na kala ani jimo e koni mo so mo burani ko mo fufa fu be do fo ima nete do faraka nte do bola amadamene ayaw kloma do aga synchronisé aga bo klobo ay klono ko bo klo la ko aga shiku lame ngalon talaw aka haramu amadamene
Top chrono, général, Anata. Et puis, nous sommes organisés, les flyers, nous avons fait un invitation. Anata kata, dimi bonne la main, les mots fatigués, ça va être Voilà. Kasumga, rolade. Fatiga fonera, ne m'a dit le Toko Ramage. Kali émission de l'Ibagani Batu. Kuni nga ni muru da mai ne pipe ne a wulu odu sajere fa fleurom nani ama ako awoku ale bina le kale kanga Burkina chila kuna ina na ka Burkina kale bini wuli atara ula kana ke amani wuli ni fana ma wuli ni fenna na de kani invita ka so ne ka ta dimi sama ka bon era ne suma no ka so sono dimi mena ka kula de mo te la bi ka mo ite ka ke ti dafa bas jela na nyi njiti daw Kate aweni la me folo de ne jiji kumakan mon entier jimo ni o kumakan de folo ngamena ni yoroni de kortiki ambe soroka blemanin kala juma de ni vocali ci blemanima nene sumano dogoni blemani fatinya me shina muso nene sumano o wolo dogoni fakele bakele olu bakal lagari o de blemani sumano kabinye toko e mengo toko inga bi ça te va. C'est-à-dire na fara muso yere mako ible mani wel nani di nga to yere mana tako yi ne ba do e ma mara du kono e bora du mi ngono mara do na fini mara yere ma do du kono kono ni biche mo dama mi ngole go shigo ko nene sumano sumale do de ko nene sumano be mo bonya de ngo a bama dembe teke bama do be ke basay do be ko koro wa do yere be ke kanai o ngo ni ble nene sumano kan a ble mani ngone mai ble mani mai ne ni aye Jimo sera ka courage soro ka ta ni salmo fo fatinya me kuyate blemani nga telephone kono blemani ndia damene sino fate jimo la ngana tala ali ni jimo e gulomi ki sigi globutali kan ateta ni kuma nyogon fo nene sumano ma blemani nga telephone kono hali ni asara ka kunchi orla ngoy mangoni borani somo ko mo fu be soro ka do fo ima ni jimo sera ka da yele kan ni moyinke ka fatinya me ka segere billahi nyen kale awye blemani de asira dama sino jimo kana mana kan fo fatinya me ni blemani chira bolo chien wore ate do ka nyona flafo nga nafiki de nyawdu ay ne jimo tayde mbe segi ka jimo kala tuguni awba lame abeka mi fo fatinya me ma blemani ga telephone kono wa abeka femi fo ngalondo amake billahi aya lame kanyade na utulota la ka fo nga solution do nyine parce que nga bafulu bay o flebi o de yi kale qur'ane na sa kale te menebi ale de yi kale bi ko blemani ko kuma kan te jwale la bi nga bafulu chamambe ya flabe ya ni kuma kan ga dogo doni makala me sigi ka kala ba la mede zimo be ka mi fo fatinya mema abeka galombi nda wali dena kasro komi make male bebe fatinya medon nga blemani fana bena mi fo go daka ambo fana la me ne shiko di do ma pressé angata jimo yikuma mon entier et puis ni ma sumu organiser les flyers na ni ma fande ne ka invitation angata kata dimi bonne la main le mo fatigué ne sa ko te ka sumu ga rolade fatiga fonera de ne ma dille voilà ako blemani ma kona ma laje ka sumu do organiser nene fei nene sumano fei parce que nene sumano oni fatinya me olu sigile me dukele wono donc ni blemani tara sumu do organiser ale kata mone sama ka bo nene la fatinya me fei ko dusukasi ba le fa okoro de mui c'est-à-dire ni blemani tara sumu do organiser nene fei jimo beta fatinya me koromatike ka neni ka dogoya ka buruja okoro de yede donc blemani nga essayer ko ke ko parce que kan sidibe o ga mariage do ko fatinya me ya ale ye ko e layru ta ale ka be blokiba di ale ma ko blokiba ma di nga abana mi fo blokiba ko ina wallahi aya la mede ani blemani ne be ka nimbe fo de kuma ka woni do ani ble aw minu ngone bu ku bla nyokona te min kira ta ngo foti sa na ma bonya foli ma be bonya yiralima olu ya fo privé la muna aw ba empêcher ka lame nimbe ka fo privé de la ay jimo la mekanya ngata kata dimi bonne la main iyo nga sigala ka belane voilà et puis ni ma sumu organiser les flyers na ni ma fande ne ka invitation
ngata kata dimi bolnya de la maine le mu fati de ni sa ka te di ka sumuga ro la de fati ka fonera de ne ma dille to ko ka mage kali ni son de ba gani ba to kuno ngani mura ni ngani mura da mai ne pipe ne a wulu odu sa jere fa florom nani ama ako awoku alibna le kale ngata burkina chila kuna ina na ka burkina dogo mako ute shinyon kan mais est ce que kungolo bi kandala era e be ka ni mi fo e to e kungolo bi kandala fati be siyoro na be sara jonne ba sara cheta nene be siyoro mina ni akanga sara de kalola jonne ba sara a cheta chekele be ka so fla sara muso fla de ba bulu a muso fla be barate dukele ya abe ka mun kuma era de voice ka be ni mea abe ka mi fo fendo be se ka temenene fe ko fati de bo kala matugudi le fait que awu ko bembu ni nyokoche ko juma ne be se ka nene fe ni Fatima bo kalama fe juma ne be se ka nene fe Fatima fana fe ni nene mabo kalama sina muso ma flag o be se ka tugudi ni fo di bentene ni bembu ni be comme awu ya fo tugumina c'est que est impossible de donc Jimbo ni blemani be kan ni fenke kata sumusigi nene fei kata fatu koromatike kata balaw wuli hal ni balaw tunu nyokoche mais a blemani de a occasion dama angata dans ce sens ako ka be 20 bazeni wadrudi ma femme fleur matéon kale bini kan muru duma wallahi blini kala ba joso be afone na kuni kata mo iyo adia ke bo mina ha ne re da tikidi ma jasa maka pala ande ko nya sala ere ayra ne ma ajarani ama ne ma ajarani ere parce que da bi ne ma funi ga foka barka ni to fele na le nyoche ne to fe depuis ne wolo la dum nan ti fono ka du alai ala ko be kuma kana la bi ngani ala bi depuis ne wolo la ti fono ka du wa kero la bi wallahi mo so la fusini ko ci gande ba antere gade ako jimuti magula funi fati ta injile parce que street tabarani sino fati le du fa feta ci ko na ma sitine fudu o fone na gane rek madala wallahi ma dili akela sa yo gate du suba fa sudi kani nga mariage la ya ko ate di ne de ko shimu ko ndu metine la du suba fiti na ngata ne fana wora kani fi ndoro kan klo du fi antara no fe ne sigile be nga sigila du suma na ga wardi na ma wata be so bam so flana nga wana ndi na ma nes mo wanda ba ga wa flana ma ya rega ya ko ne ma ko alite fe ka ne miskina soni kale be fe ko ne ga le so sodi kale ka ne so ya wa flana ma ko no ko mne ko ne kana to ko me ne ka ta le so so esi ba kalama de ne sigili mo no guna era ko shimo ni son click ba ani wadu ka kuma ba fo jamana de fu be kule la be tegene fo ado ne ma content wa play ne ma content wallahi ama jani ne ma content ne ma wala adu ale kile ngafo bon ne ake ba conclure tala parce que promesse faso ko no mo la ngonu ba ta mo ko ta time quoi donc aso la la frère jimu iga numéro data to la ninga numéro dama ay ne ba ko ne nga numéro ko ni nyana ki kan wele de plus ni fana ya daba kama ga otu kusate ga wulege ko ale be ta sumu yaro ko usman yara ka sumu be no kale be ta kiski ko ne miskale so wa so kani ne wulu ko ne ga so yara to ko sabal bu kale be sumu ne ko ne kana ko ne be garci ko so donc ne ta gara wala donc ne fla no na ko ne ga wulu ne ga mo wulu ne ya wulu ga ma telefon ta ne fara wa wulu o ko feda parla ale wulu kale ne ta burkina chini donc ko ta gali tuna ko alibna ne ka fondi adogon do mako o ta ko dinama bleni afiya na de wallahi billahi talaide no ko ngonya mere fan fleur na dogon imani weli are mani weli ne ka sira fu ke ni ngafena ya afiya na do ne ne ka fu ta la du ke le ka fa ka ya no wale udale mi o ka la ka fininga le mani sumano ko da la ka jama bala jelu jala nyana sumano dogon ani fati re dogon mun te fini koro ni te fini koro ni fini koro mun dale mi la ka fini nga nya fota femi voilà awere di lamede ni tado ni bo ni le sadri blemani masara mani harama de mayne billahi nyen kale awya obe vokali do lameya
kasiko de do quoi ne kata ye ko parce que ni meka bo ko ga safi banani wal maka safi na mo aka mo be banani ko blemani kele o de be jimo ka message transmet asunya mema billahi avocat du beya ni yanda la lahara do ngele de be danga kaburu ko ngana wuli non abena la mede quoi ne tengalon tigewu blemani dabara kono koni aba fo jimo e mbe asunya me wele abe war dima pour que ibe problème ngono ka boa kono mkama jimo ere ba fo ale safi ni bingini safi ini bingini jimo be bamako na bora bamako kasoro aw ma mene ka datu kasoro nyen kale masa arhaman na naw ya uto menda ka sibiri dankula nere ko ngonya fara ma ya fade parce que dongo do me kura de me safi ni bingini ni jimo progotala ka bamako ka utoyi non c'est fini entre nous hein jimo te bamako de ne vocal mina prévu daw ma bi aw betamine fatinya men ni ma mene billahi danga bigo blemani ya minge ka jimo jabi jimo mi fo blemani aya lamede ako fatie fini lairu tale kale ra kunte fe fatika fini ndi o me comme lairu ale ya wele ki bla koro ko fatiko kale be Guinée o ko Burkina di donc quoi ale maçon ale kunte fe fini ngadi sabla nale fatika fini mina ale bena barika fo ko ka barika fo fatie ka tlaka fo musoto nene ye ko mo kelen jatigi fila ko nimi kolosi ay kuma ay tale do fuyi ako barika banen de fati a barika de banen do billahi ne ma fode ne ma fen fara ka aw de we vocal la message blemani mena jabi ni min yesiza ayo la me on te fini koro ni te fini koro ni fini koro mun dale mi la ka fini nganya fota femi mali juldi mo go ta blé wala ni wifi ni mo ngbe boku jabi wifi be ana kile ni ta la forfait ala Alexandra ni oraji mo na de mero na biaji flatin ay toro ma kele wuto nyana fi mi na ereta me ga connecter ni forfait reta ka ma whatsapp toro ngati se kadal yo depuis Burkina ta kama se akera eret le la ga funda ba fale do tala wallahi fere son kele na do ba fale do tala wallahi banga usani de na wallahi ay ma yelali la walasi ije mso fere son kele na do ba fale do tala wallahi banga usani jafa ni teninga gliki yere fenta ka wari fe parce que ni ya ka wari ne funga tamini et tu no ke masafla baro baga imake shu baga be ke fana wal mai be ke zu nega faruma dale me yere ka gliki ba chamanga akado nga fonyo de fana wo dale bi padi musonu e blima ni sumanu e akwala kari dale mo ka gliki baga kadia ma dele yere da yere di baga da yere matika fonyana kani wadu ko ngani mo da manyada ma bli wala bli ni barika fuikenna ngako be bana fla wala fla yini chine made ko maljulde flane mu maljulde na kana boku jabire ala kama kanu jabi simonu jabi wallahi fla ay baro mi era ma ara madinga na laidu ta tsika mintime kana laidu ta jamais tsika fan fetime kana ke nim problem ne bene mo ko cheji mo baro ko ne po sutura ne bene ka ne tsika fan fanga tan na ne ta fe il a ruta mo mi ma kai bi ke dala nguluni fla wallahi tu as raison i juba la wallahi voilà aduya ke bo min ni blemani kuma kain fla fen fo Fatima ni be chien de wa ijoba la fana jimo ko barikate Fatila e ko e chien yi wa jimo jobo fana na jima ko ne jeli muso fere prikele na ko mone be do ba fa donc mone be tata bambo fa sa de e ala beba do nene sumano bani tata bambo jondo na outlebe ne blemani kuma ga ne de blemani ne be ga sadiri kuma jimo be ka fa be ka ti blemani de ma blemani de be ka jimo sadiri are de bora ka jimo jabi 600 nanga se ga yoro ga la me du ta tsika mintime kana laidu ta jamais me jabire ala kama kanu jabi simonu jabi wallahi fla ay baro mi era ma ara madinga na laidu ta tsika mintime kana laidu ta jamais tsika fan fetime kana ke nim problem ne bene mo ko cheji mo baro ko ne po sutura ne bene ka ne tsika fan fanga tan na ne ta fe il laidu ta mo mi ma kai bi ke dala nguluni fla wallahi tu as raison i juba la wallahi aduya ke bo min na ha ne re da tikidi ma ja sama ka voilà o komi lairu tara jimoy lairu make
file jimo file ne ka fati menace flani blemani ka téléphone kon adu mora ya kede ka fo comme ama di ale male datigi de comme fati banga bloki badi masara hamani blemani eta chenendo nga fati kelende de menali vocal no nyaga mili no ama jouer ga jiga arana amata ay ni parti mfana la main flavla ça fait vidéo de même la pour nous mais to chima ngolaje to ça fait vidéo de la pour nous to chima ok nya ngo ça fait maloladi voilà ba china sa alors on aura ke oui alors ba no van peu Nako ni tayo magana ba ko ni no dabal bana play ta ba ke se ke Ismaël ni ga ni chilata mais comment ni bana bena flavla wala ni me do so la ni indem so ni outside mesgala akala metuguni ubega mi foya safi ki malola ngo jimbo mana boba makoni ala ne kirache en ne de be kelela safi jimbo kana boba makode ay ni lame vegal nunga chawu angata Allahu akbar flavla ça fait vidéo de même la pour nous mais to chima ngolaje to ça fait vidéo de la pour nous to chima ok nya ngo ça fait maloladi le ba china sa alors on aura ke oui alors ba no van peu Nako ni tayo magana ba ko ni no dabal bana play ta ba ke se ke Ismaël babe ka nimbeke warde no fede an vocal suivant fana la main mo de ko mesro ka de kortigi jimoni wasa fika vile nchima mkono marusa chima ala kama ka chima de mega nyini mega chima sa mena ta YouTube kan chima blo du me jane sa le yere ga faranga ki dandwala très bien safi ka video tellement que blemani kono mado na mala me ako abado ka me video jumane ma safi tara ko star juma ere ube artiste invité ko kata dumuni tobi yoroni mina o ya soro sidiki jabate be menelenu o koy o vocali o video kono machi ale ma kono be chi tere jugudi ka kono be chi na machi ale ma safi malola jimo koti nta banene bigi ay na ya mani la partie qui va se faire ça vient tout de suite donc asunya me de jimo comme manager e Bamako amena ma be de maski kele ngele nyenkale alala Ce que les gens m'ont dit là, moi je parle pas. Moi depuis que j'ai parlé sur Dema là, les gens ils ont vu Dindo Inabo. Bigini yara di Dindo Inabo. Ali binu te so abusika musekokula. voilà Mamdu kuma kwa jan abeste kanya foshuna. Ema ne udi maske chuko na u fara o jawti bara u farila. Talma ngani bo min kere. Epine ni mi kyan nu fanga la de. Ema utara mari jodi mo sarabi. Ko luka boga ne ni nu bora ngare ne ya. Mente kuma mi barada mari jodi mo ko kwa mo jia bala kale. Bam amikla baruga ko fedor. Quelqu'un qui veut voir quoi. aw ni vocali la mede donc ni vocali aya la me kanya mesiga ka tuguni Dindo Inabo. Bigini yara di Dindo Inabo. Ali binu te so abusika musekokula. Mamdu kuma kwa jan abeste bigini ibagaga itlobe nina ni jimo bora Bamako fo kisa billahi be maraka de umbe kuma suli abe Bamako ene ako abushi musokoro aboko de nafiki denya ke yane abushi musokoro ke kunte so abushika musokoko la ko mariamba na venger ila oko afara ka bogi goshi eni shafi ale bora ka tamene aula ka yemin ka aula rezo soso ka kama dogo mokola ko de la ko mali solide on nana ka be barada mali solide on fanaka aywa o moga minya blala mena abena aba beta da shikute nete nano nete aita foshuna. Ema ne udi maske chuko na u fara o jawti bara u farila. Talma ngani bo min kere. Epine ni mi kyan nu fanga la de. Ema utara mari jodi mo sarabi. Ko luka boga ne nu bora ngare ne ya.
mente kuma mi barada mali judo mo ko kwa mo je bala kale Fla ne yɛrɛ fo ka ne bana i jɔ n ka sunya mɛ wele saya mɛ n ka sunya mɛ wele sanna bɛ kuma ni n'a su kumara n b'a ɲɛfa ye filani kuma ka to wari di k'e ma a kɛlen k'a fɔ ko ba tɛ e tun bɛ video de kɛ ka wari d'a ma bala k'a fɔ aw ye asu ɲamɛ asu sangare mariamba cɛ fila tɛ ka ninnu finance bamako dɛ ninnu de don jumeau finance dɛ ninnu de don ninnu do opi a b'u menacer fana ye n'u ma wari di a b'u bile fara bilahi a b'u bilen de e ala kabako de bɛ yan quoi bilahi talahi an ka taa allo fila ça va ko bɛ Kulubali bon ni asu ye ɲɔgɔn sɔrɔ a ko ma ko a bɛ yɔrɔ dɔ la de bɛ denwuli yɔrɔ dɔ la k'a bɛ bɔ yen sa k'a bɛ rappeler n'a ye rappeler dɔrɔn an bɛ tura ligne kɛ Problem foyi t'a la bilen a ye don jigi kɔrɔ bilen na ne ma n ka caution sɔrɔ kɔni hali ne taara Mali la ne bɛ na n bɛ bila kɛnɛma n bɛ bila zoro la ni nana tuguni bilen dɛmɛ a fɔ asu ɲɛna ko ne k'a ka n dɛmɛ a fɔ asu k'a ka n dɛmɛ ko hali n'a ma diya ye i ka n wele an bɛ kuma turali na ne n'ale ne ni e ni asu ɲamɛ voilà a y'a lamɛn ka ɲa dɛ aw m'a fɔ ko safi bɛ ko ne fa ni n ba ko ne bɛ mɔgɔw fa n'u ba nɛni aw de y'a fɔ yan dɛ ko ne de bɛ mɔgɔw fa n'u ba nɛni ko safi de ye ne fa ni n ba k'ale de b'olu ka so sara aw de y'a fɔ yan dɛ wallahi le karma la karma de wa je ne sais pas an ka tubabukan fɔ yen la karma bɛ exister cɛ ne burujara yan dɛ ko safi bɛ ka ne fa ni n ba ka so sara Bamako bɛɛ kɔni b'a dɔn jumeau bɛ ba nɛni sugu min da mɔgɔw kan dɛ bɛɛ b'o dɔn o dogolen tɛ mɔgɔ la nin ye Nene Sumano dɔgɔmuso de bilemani manajeri jumeau ka manajeri Nene Sumano dɔgɔmuso bilemani jumeau ka manajeri ye o de ye olu minnu b'a fɔ ko ne siko bɛ sara safi de bolo ko ka mɔgɔw ba nɛni ko safi kelen don ka ne fa ni n ba loger olu mɔgɔ kelenw de filɛ nin ye u bɛ ka jumeau ka so sara yan jumeau bɔtɔ a ka so kɔnɔ o y'a sara u jɔlen don n'a ka so ye c'est-à-dire a b'a mun dan ne t'a fɔ a y'a lamɛn tuguni bilen non bilen ye n kɔ cu Problem foyi t'a la bilen a ye don jigi kɔrɔ bilen na ne ma n ka caution sɔrɔ kɔni hali ne taara Mali la ne bɛ na n bɛ bila kɛnɛma n bɛ bila zoro la ni nana tuguni bilen dɛmɛ a fɔ asu ɲɛna ko ne k'a ka n dɛmɛ a fɔ asu k'a ka n dɛmɛ ko hali n'a ma diya ye i ka n wele an bɛ kuma turali na ne n'ale ne ni e ni asu ɲamɛ voilà a bɛɛ ni ala cɛ n bɛ taa sunya mɛ fɛ su in na ka t'i pase a ma ni ala cɛ n b'o k'i ye voilà jumeau bɛ ka kasi u bɛ k'ale labɔ a ka so kɔnɔ parce que a tɛ baara la Faransi yan a sigilen don a bɛ ka anw ba nɛni a bɛ k'an fa nɛni ni ko safi jumeau bɛ bɔ a b'i ba nɛni a jatigiw a bɛ bɔ a b'u ba nɛni binkɛnɛ jatigiw a bɛ bɔ a b'u ba nɛni Faransikaw ko jumeau k'a ka so libéré asu sangare de bɛ n'o caution sara bilemani y'o manajɛri ye jumeau bɛ bilemani wele ka kuma in ɲɛfɔ a ye bilemani ye jumeau jaabi ni min ye a y'o o de ye nin ye a bɛɛ ni ala cɛ n bɛ taa sunya mɛ fɛ su in na ka t'i pase a ma ni ala cɛ n b'o k'i ye voilà an ka taa bilen non bilen ye n fila ça va filani ko bɛ di jumeau ne ka kanu tɛ kɔrɔ a tɛ furasi n t'i bila fo diɲɛ ka wuli fila ne ne règle kɔnɔdimi de bɛ ɲɔgɔn na fila bi y'a tile 10 ye kamanagan bɛ ɲini ka ne faga mɔgɔ nɔ don wa mɔgɔ nɔ tɛ ala de b'a bɛɛ ɲɛdɔn fa bɛ ɲini ka don na fa n bɛ tagama la fo n bɛ kuma n kelen sabu ala ye n d'a ma deli ka kɛ na ne bɛ règle kɛ 4 jours mais bi y'a tile 10 ye n bɛ ka san dɔ perdi filani a ka bɔ hakili ma yɔrɔ n fana ni problème de bɛ ɲɔgɔn na donc n tɛ ɲini ko fo diɲɛ ka wuli halisa ne bɔtɔ filɛ yɔrɔ dɔ la tan voilà ni e ka règle jɔra ala ko ye nkalon ye dɛ wallahi bilemani e ka règle tɛ se ka jɔ ni y'a tile 12 de ye bilemani ka règle ji bɛ ka jigin cogo min na a bɛ ka jigin ten bilemani fo ni ala ko ye nkalon ye dɛ e bɛ mɔgɔw ka k'u sogo ɲimi privé la e bɛ mɔgɔw ka k'u gundo bɔrɔtɔ e bɛ mɔgɔ minnu bɛ ka mɔgɔw ba nɛni e bɛ ka k'olu ka manager ye e yɛrɛ dun tɛ dɔnkili kalalama da bilemani ni e ka règle jɔra ko bɛ nkalon ye wallahi e ka règle tɛ jɔ règle bamali min b'i la o bi jumeau bɛ na saraka min fɔ o fana na a t'o fana lamɛn c'est à dire n ko ninnu bɛɛ ye dangaden sugu kelen de ye a su ɲa mɛn i préparé dɛ jumeau ko e de b'ale
ngo dobe kunti ko billahi ntawtu Allah he Fatima Jabate o fana ni kibli de ma metla nunu nga parti la mena e fana ni kibli de mala o e min fo ene de mama ne ta fo ngolu de ba fo nunu en na figi international di clando de bu bolo c'est-à-dire faire me passer mon entier kono jimo ba be kalama wana ka manageri ayu menane nu ni nunu progotora u kana progotode au bora ya ko safi nunu ngo vogali bole ngo baba nini asu sangare to beta plainte de police de la ngolo tra general mairie de la doni ndora o kumeta ka militaire la kata plainte tige bismillah rahman rahim kan commando kata plainte tige mo kama ko lu au korofo mo olu dun korofo baga ni au de besigi nena sumano dogo wolo dogo ni fakele bakele sita shimbla o de ni blemani sumano o de be ni jakale aka régler ko kuma la me folo ne ka régler fla ça va fla ni ko be di jimo ne ka kanun te korate français ti bla fo jenga wuli fla ne régler kono de mi le be nyona fla biak le time kama na game ni ngane fa mo no te ala de ba be nyedo fa bi ni da fabe wuli law da ma den numbe ni mbela fana da len de ala de mo no do ala no do anta do fabe yin ko wuli fabe yin ko le time kama na game ni ngane fa mo no te ala de ba be nyedo fabe ni na du na fa me tagama la fume kuma nkele tabna la enda ma de ga kena de be regli ke 4 jours me biak le time me ka sando perdi flani aga bo akilima romfani problem ne be nyona don de ni ko jewa bi alisa ne boto fleur do lata out lo benna o jimo be da fra min fo régler ko ina ala me blé uteseka foi kila blé ta dun moro blé ma nyine shine fla iga saraka da gata na itigi sula blé ani ngaba blé ani jala fara blé iga nyine kata saraka da gatigi sula blé iga dun blé kanti ga ke masa so san fe ga doni ajilu ke furaka kana tobi ga dun tala ki ko na e blé mani ga domi ki nyefela ko na e Jangan kita ni pala yo. Kunci ni. Nede. Attends, j'arrive. Nede a foye moi je me colonie fili. Habe mourir fana ke aya bo. Na manya ka aba barasuku ke aba damna udanga de ndama ulai ha o blemane ngo kala ka nyo fo to yere foli mai parce que to ni ya fo kuma muso be yele makan laje sabla ba nani de do ko harama den to be sika ke blemani yere be la blinge blemani yere be banelu dugu sago den koro fadin sago ha mali mori be ka mori ka karamo ke gara jimodi jimoko ay saraka min fo anga siga nga saraka nu la menen non c'est pas possible ay damna udanga denda mawla be beon blé uteseka foi kila blé ta dunungoro blé ma nyine shine fla blé ma aya sebe blé ma ni jiji mondial ko ki ga dunungoro blé ma fla nyine oh nere betlaga nga ala bato da kansa saraka da gata na itigi sula dignya so ani ngaba blé ani jala fara blé ika nyini kata saraka da gatigi sula dignya so ika dun blé kanti ga ke masa so san fe ga doni ajilu do ke furaka kana tobi ka dun tala ki ko nai na e blé mani ga domi ki nyefela ko nai ay blé mani ayi ala kaniki blemani ta do bodinye soko bebe blemani
ta do bla masa so sans fait blemani obebe nga blemani ni jimo yi nege ki ga jalaji ko ni dunungoro joli ki ko lu nyaga mi nyogona ki ko ki nyefela ko na ni ya korobo aka haramu ni fleri e ble ga fo mako tu e ga babu gwenye na ma disipari ga fo mako tu yaro korole chawde tabetunu e ga babu gwenye ni nya dara ga tu ni ka fo mako tu nya mo godi sabla jimos ni okuma e tien zan fara be jimo ere sogoninga zan fara ha blemani zan fara be jimo ere sogoninga abe nege ke kati I fleri trekeni jala koni jala ka kunon jogo mina jimo de be nege ite danga denye ya masoro de ti I wazere koni e jala ji ango laje o mana wolo mina bamako muso fola minga babu gunye be tunu abe folo blemani na déjà eta I riban tigelenu I feren tigelenu ite démarrer c'est-à-dire I démarrer to iko katakatani I démarrer to iko tracteri I démarrer to iko katebila ha yoro bet tigelenu I riban I re a bet tigelenu urujiti la bli e ko ke to blemani produit mu so bara da produit mu de to ke ko blemani ebe produit nyama eremu mo ko mi yerate produit nyama mu ha nunu bebu ko produisa bagadaji rebete bagadaji ni nyare la nu kata areda na bete produit so bara da produit fere roi e mana tani kemenani e bi poshi ibi ka sakini fa sakame ba fa produit la ote produit mo ngo e seke katani ni ha urjite la ble jimo ke nege ke kata jalaji da ko ki ga babu gunya kono e ble mani mi akoroba ka haramu nyen kale alala e ta ye min ko fa be ko yede ayoro la me doni ajido to fuaka kana gadon tala ki ko na e blima ni gadomi ki nyefela ko na e bli iga nyini kata saraka daga tigi sula bli yo ngasega ka yoro ngati tru bli uteseka foi kila bli ka dunmoro blima nyini shini fla iga saraka daga tana tigi sula bli ani ngaba bli ani jala fara bli ika nyini kata saraka daga tigi sula bli ika dun bli kanti ka ke masa so san fe ka doni ajilu do ke furaka kana tobi ka dun tala ki ko na e bli mani ka domi ki nyefela ko na e wallahi bli mani ngoni di nege fen flala ay fen fie komi aw de mo traité ko mori barakila do aw mo mori barakila te jamana ngon halin non bu baw bara kono nye do fana yega do jimoku ko ale che c'est-à-dire ale na che furla santa a che kana to de kadi che wa ale to do sheri de kadi che wa ale to do moni de kadi che ale to do de ale nana jimo de fe jimo kase kale deme wala sa ale che ko ka jali ete danga di ha dugu kala fale musola dugu kala sa fale che bakorola e ma machi e kati kungo fo gorjegeni danga ene jimo danga be jonno ko sisa ha danga mi mere ko o danga ere a variété maso Afrique few o tarabo fo aji jamana dila e ka danga bora ajidi parce que danga suku mbe ko nema dele ga faranfinde ngo folo ata me do fa wala wala fla ne refu ne bana jo masunya me wele sayana masunya me wele sanna be kuma ni na su kumara ma nya fay flani kuma to wardi kema afkele nga fuko bati e me video de ke ka wardama bala ulu tege tugo fa wallahi fla ulu tege tugo fla e me video de ke ka ube ka chitike to ka wardi chani ma ga filme ngo mo buri ka mo gola sa voilà parce que Fatia me o e blogi balla yuru ta jimboni Fatia me ma blogi badi donc aw yebe blemani na figi dena abe jimo sama sita betana asunya me fi asunya me garçon donc comme a photo Fatia me bolo kabe blogi badi jimo ma deni me ka fo muna jimo mo yoro filmer parce que malien mo de ke bi iketo ka layruta mo e karta men ninkiye ubi filmer c'est-à-dire i era ka senga giga wari nyine nga senga ka adu ore mali saria e shisha donc jima ko nga Fatia me filmer de e comme ma ko be filmer chokodi nga e galon de da Fatia me lasa nyen kale ala la e galon de dala oh ka filmer donc ni Fati banga di o koro jimo fever bi bolo bi boy bi sigi ba fana banane comme Fati banga di
a ye Jimo tɛgɛ minɛ k'a bɛ taa Asuɲame fɛ yen ka taa fɔ Asuɲame ko gɛlɛya bɛ Jimo la Asuɲame ka ɲa Jimo ma k'a ka so u bɛna gɛn ka bɔ so kɔnɔ u ka wari di Jimo ma a b'a lɛru ta Jimo ye n bɛ taa Asuɲame fɛ yen Jimo n b'i dɛmɛ fila ne yɛrɛ fo ka ne bana i jɔ n ka Asuɲame wele saya mɛ voilà n Asuɲame a bɛ Asuɲame wele mun na ka taa Fati tɔgɔ tiɲɛ ka taa Fati rabercer ka lagosi a bɛ taa yira Asuɲame na Jimo ko gɛlɛya b'a la mɔgɔ ma sɔrɔ min b'a dɛmɛ Fati ye layiru ta Fati yɛrɛ m'a fɔ a bɛ billet d'avion d'a ma a m'a fɔ a bɛ sanu d'a ma a ko dulokiba Jimo yɛrɛ y'a fɔ cogo min na tiɲɛ yɛrɛ tɛ dulokiba ko yɛrɛ tɛ tiɲɛ ye n bɛ dulokiba d'i ma o sera juruko la o dulokiba n b'i sɔn e yɛrɛ tɛ jeli e Kulubali e de bɛ boli la jeliw nɔfɛ Kulubali e m'a dɔn k'e y'i somɔgɔw faga Jimo ye Kulubali Fati ye Kuyatɛ jɔn kan ka jɔn sɔn barika bannen kɔrɔ e ye Kulubali ye Fati e de ye hɔrɔn ye Fati ye jeli mais Fati de bɛ sɔn e bɛ Fati deli n'a ka t'i sɔn n'a ko ne tellement que n y'a wusu cɛnin da la yan a y'i jɔ yan k'ale numu de nka ni kaso kelen i b'a kɛ Bamakɔ dɛ bilahi ma fɛn fila fɔ ni kaso i b'a kɛ ni Safi ni Bingini m'i datugu n bɛ vocal ninnu n bɛ preuve ninnu bɛ ci u ma wa bilemani gɔngɔ min bɛna wuli ala k'i bɔ a gɔngɔ la dɛ gɔngɔ min i ka règle banbali ala k'a tigɛ dɛ bilemani règle banbali ma ɲi dɛ ne y'a ye muso o muso la a tɛ sijan sɔrɔ wa ne y'a ye muso o muso la n'a ye den wolo dɔrɔn den ninnu bɛ sin ka kɛ nun baarabaden dɔ i ko tracteur pinɛ ala k'i yɛrɛ neutraliser ala k'i ka mise à jour kɛ an ka taa allo fila ça va ko bɛ Kulubali bon ni Asu ye ɲɔgɔn sɔrɔ a ko ma ko a bɛ yɔrɔ dɔ la de den wuli yɔrɔ dɔ la k'a bɛ bɔ yen saga bɛ rappeler n'a ye rappeler dɔrɔn an bɛ tura ligne kɛ voilà allo fila ça va ko bɛ Kulubali bon ni Asu ye ɲɔgɔn sɔrɔ a ko ma ko a bɛ yɔrɔ dɔ la de den wuli yɔrɔ dɔ la k'a bɛ bɔ yen saga bɛ rappeler n'a ye rappeler dɔrɔn an bɛ tura ligne kɛ voilà ya a bɛ layiru di Jimo ma comme Jimo ko u k'a dɛmɛ sinon ale bɔtɔ ale gɛntɔ don ka bɔ a ka so kɔnɔ fila ça va fila nin ko bɛ di Jimo ne ka kanu tɛ kɔrɔ a tɛ fɔ bilen non bilen ye n kɔ a bɛɛ ni ala cɛ n bɛ taa Asuɲame fɛ yen su in na ka t'i pase a ma ni ala cɛ problème foyi t'a la bilen a ye don n jigi kɔrɔ a lamɛn dɛ bilen na ne ma n ka caution sɔrɔ kɔni hali ni ne taara Mali la ne bɛ na n bɛ bila kɛnɛma n bɛ bila zoro la ni nana tuguni bilen dɛmɛ fɔ Asu ɲɛna ko ne ka n dɛmɛ très bien a bɛ ka mɔgɔw ba nɛni sabula a fɔra ye yan ko ale ye ko min da Bingini o ni Safi Jabate kan ko de kama Mali jolidenw bɔra ale kama donc bi ale bɛ yɔrɔ min na parce que a y'a ka baara bɛɛ de bila ka Safi ni Bingini nɛni fɛn t'a kun bilen donc a ka dɛmɛ sinon ale gɛntɔ filɛ ka bɔ a ka so kɔnɔ a y'o vocal lamɛn fila a tɔgɔ ye Safi ye video jumɛn bila kunun n'o bɛ i t'o ci ma n k'o lajɛ ko Safi ye video dɔ bila kunun i t'o ci ma ok n ko Safi malola de bilen n b'a ci ma sisan ala ka nɔgɔya kɛ koyi ala ka banaw ban pewu ne kɔni ne ta in ma ɲɛnabɔ est-ce que a ye nin faamuya c'est-à-dire denni tellement que a y'a guwan a yɛrɛ ɲumana cogo min na dɛ a y'a guwan Safi ni Bingini da la baara t'a bolo Faransi yan a tɛ baara la yan ni mɔgɔ ma ɲa ma k'a ka so sara bilahi a y'a si kɛ muso fɛ yan Kiyatu c'est-à-dire nin ye kuma yɛrɛ dɔw fɔ suro ne siko ne i m'a dɔn ne mais an bɛna se o yɔrɔ ma o ne barika banna dɛ a ye minnu fɔ olu mana jɔ ne la o ye ne barika bannen dɛ Jimo ko ne yɛlɛmana gɔrɔjɛgɛninw de fɛ yen komi o wari ko denni taara fila ne yɛrɛ fo ka ne bana i jɔ n ka Asuɲame wele saya mɛ n Asuɲame wele san n'a bɛ kuma ni n'a su kumara n b'a ɲɛf'a ye fila voilà donc a ye Asu wele a filɛ allo fila ça va ko bɛ Kulubali bon ni Asu ye ɲɔgɔn sɔrɔ a ko ma ko a bɛ yɔrɔ dɔ la de den wuli yɔrɔ dɔ la k'a bɛ bɔ yen saga bɛ rappeler n'a ye rappeler dɔrɔn an bɛ tura ligne kɛ problème foyi t'a la bilen a ye don n jigi kɔrɔ allo fila a bɛɛ ni ala cɛ n bɛ taa Asuɲame fɛ yen su in na ka t'i pase a ma ni ala cɛ n b'o k'i ye très bien parce que munna Asu ni Jimo bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ fasira ou basira u bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ teriya sira ou sinjiya sira bilemani de bɛ ka nin bɛ organiser Jimo bɛ mɔgɔw ba nɛni u b'a gɛn ka bɔ a ka so kɔnɔ bilemani e bɛ taa intermédiaire kɛ nanfigiden i y'a sama ka bɔ Fati la an ka taa n bɛna yɔrɔ jumɛn sisan i jɔ
yo defo billahi be Facebook to nyen kale alala ani mariamba he oh ango fana la La Marmaïs, comment tu vas? Là, toujours, allez me donner une voiture aujourd'hui, mais tous les voitures qui étaient là-bas, moi, franchement, je ne pouvais pas. Donc, il m'a dit que les voitures, ça va arriver. Ne ani jenabaye adaka wulite no ye mariamba daka wuliteri minga ni jenaba nye jenaba minga ni mariamba nye kenani jenaba de ani mariamba bla contacti la aflene abo ano jenaba de be kuma la aye galongele ntige folo katra roi 12 fey ko ya ga mobilu beira ko minga de jimoy ka kota a bashiru damele kanato ni kumai bashiru chere la fembe be se ga reproche bashiru la roi abisaka fo fembe ya jogoyi me kabe ala ya nanda koni amma me kan gorjege ni njera aya teri make gorjege ni folo o koni ando ngalo ndala ka fo bashiru ni gorjege ni njera amma e bamako amma me wo mo ma deli kana fo anyi o make folo jimo i contrôler bashiru be bamako i kolosire wa ali jaba soran no ulu be to be na ko jaba yu wole ala angata. La Marmaïs, comment tu vas? Là, toujours, allez me donner une voiture aujourd'hui, mais tous les voitures qui étaient là-bas, moi, franchement, je ne pouvais pas. Donc, il m'a dit que les voitures, ça va arriver dans 3 jours, donc la semaine prochaine, qu'il va me donner une voiture. C'est vrai, hein, parce que les voitures de Roi Blues, elles sont tous des voitures de trucs. Après, ça va être trop cher. Tout ce que tes jet skis vont te donner, tu vas mettre dans l'essence ou dans les... Tout c'est des voitures de sport. Tu as raison. En tout cas, l'argent là, c'est bien. Félicitations à toi encore. À toi, la marmailleuse. Non, mais après... la voiture qu'il va me donner là, je vais le vendre quoi en fait. Moi je ne vais pas garder, hein. Moi je vais le vendre quoi en fait. Je vais le vendre. Ne taro jimo ere ni jene ba jonne be français me gateme jonne ne fana te français me inta balabala ni fana o lu fana ka fsani nu tay nyere keni ere la o ni jene ba ni me français kabi makoro muso e professeur ni me français kabi la Angleterre ereni amake ereni folo de kabi la ran d'Angleterre ma wolo ni be français aya shike sunguru ba la bi jabate marché he ka babu gunyete marché bi e kera jugu sago dende e be black road ni ngonte français kono e si ni gorte kanu fana mala jene ba e tachena de he bola tumuni wode maramay angata sa abe sunguru ba la bobinia sanguli Janaba bien place ngurubala kabi 2018 iri de la kana wole ka doka dossier dinema no e batuma jabate hali shini ibo dossier kula blimane re banani do da batuma nga nto yoro jou mais blimane fokisa ne be bla yoro mina yira ni bora safune ibe jede angata. Même hier moi j'étais parti chez Maramba hier. C'est moi qui est parti rivière mais Maramba le mois où là j'ai déchargé hier. C'est Maramba qui m'a donné 60 000 francs hier. Moi, j'ai fait une petite dépense et j'ai chargé mon wifi à 30 000 francs CFA. Le reste de 30 000 hier soir, moi, je suis sorti avec ça. J'ai tout mangé. Ouais, elle a eu l'argent. Moi, je suis allé là-bas, je l'ai fait reproche même. Maramba part faire les choses, elle ne m'appelle pas. Elle ne m'appelle pas. Et après, elle me dit de s'excuser. Qu'elle s'excuse. Elle trouve des mots à dire quoi en fait. Tu as vu Djenaba? Il y a de la cafouille. Il y a Chico Borasisa. Moi, ça fait Diabate de Benes Saraka Moro fan ou Banen. Depuis 2018. C'est-à-dire que Moro Benina Yorodogo, vocal de Bene ou Générega, Pagique. Que ça fait qu'on a qu'à Djea. Bi ou vocal qu'elle on taka, que Bray que ça fait Gauchinaï. 2018 nan momo ka mangando la ne de safi wele wo grand sœur mon temana ni momo cha ko shuko ko nta do nya foke momo la ko peut-être ale de ba kundo ale de be kan fane ni ale de be kan banani ne de bora ka vocal jouer nga video direct kono wo vocal yoro de tige bi ou be ka yela ni oyi ko safi be shuko sara
ko ka black mo fa no banani bi jimo flene ka bo asunya me de ba le sara asu sangare de ba sara mariamba de ba sara 60,000 ni 30,000 hala ka wifi ko ali na be direct ke kuma de la ko wifi de ba bolo ko credit la bu wole billahi ba ka wifi sara abe boka mo fa no banani aw ko chogoti on aw ko safi de ne ma deli ko niu aw de ko yan ko safi de be ne black mo de ne do ne tengo de ho de be na ne kele chama ne ma fo ne do ne ma fo ne te na ko ne ko chien do ko safi de be ne baga so sara en ne ba fo okay en ni mo ko so la dugu ko mi me ne baga so sara alhamdulillah ne fanimba o be shitura samuru salo no kona safi ta don o be shitura 404 pièces de kona safi ta don mais au bela vocalement soro jam dugu kolokan vocal mi ba prouver ko safi de be an so sara vocalement soro dugu kolokan ni ne suko kuma kan de wi ko ne ko safi de be kan so sara mo ma bono kuma e mo te bono kuma fo ga jinwuli sabla min te o te o min fle ne bi ni jugement me kene ni e asunyame e blemani e be tani jimo e maramba fe asunyame fe pour que asunyame ga son aka ga wifi sara aka bo ka safi ni bingini fana banani we mun kila we mun de kelen kila kabi samwa ere ba ko e masoro gorjagani dati bane a barika bane o de be saka safi mine wa ante nyokon bonya ba denke jamana wono tinanga na nyokon bonya mi ere be mfaga ere chien ere la allen mali joldo mandi hal ni commando e mais je me kuma do c'est trop exagéré mais c'est exagéré ko togate mali joldo na togate avec la voix ali mariamba be kan lameli mi bi grâce à les jumeaux ah chere la mari joldo chena on n'était be meni kleni mo défend o kleni de chien chere la to mi hali awla ti marambala to mi be awla bi blemani yerete de ala ko romso nene sumana tala ay galon dige angata meilleur juma afle angata Même hier, moi, j'étais parti là pour bien la faire des choses là. Elle m'a demandé des excuses. Elle m'a donné 60 000 francs. Je suis venu charger mon wifi 30 000 francs. Et il me reste 30 000 francs. Hier soir, moi, je suis sorti avec ça. Autlamen nawa. Hal kunu ale tara mariamba fey. Ma sega ga aba lamede. Ay 60 000 francs di ale ma pour que ga wifi charger. Je me wifi charger avec mon kenai. Comme on fa no banani. No te avec mon kenai wifi. Aya foke. Kabo Franci kata mali la fo mo de ka wifi charger ga di ema. E katla kan siki ka aw mbagn ma wonene imaro ka on ta chena. Ayoro lamede. Mariamba de baka wifi charger abe bo abe mo fa nani. Ni connexion ta bolo domina. Ka boka fa na banani. Mariamba be wele walma asunya me be wele. Ubaka wifi charger abe bo aban fa na banani. Abora ka to fo abe mo minu neni ayra dabara ko awmaye aleya na yero kada me siga ka ma yero kala falo iyo me vogali mina masuli alaje aba fo yero mina ale de ablika da safini maramba bingini tege ala mede flavla atore ça fait vidéo de bla pour nous o be to chima ngolaje ko ça fait vidéo de bla pour nous to chima. Ok, moi aussi, je suis malade. Je suis malade. Alors, je suis malade. Alors, je suis malade. Je suis malade. Chima de mega chima ça me dans ta YouTube quand chima et blood me janesa très bien les rega faranga ki dadwala ça fini bingini akoka ya bleka da uteke ka we mali jolde un labo n'est-ce pas alame dindo ina bo bingini yara di dindo ina bo ali bingini uteso abusika musikukula mamdu kuma kwa jan abeste kanya foshuna ema ne udi maske chukumna u farala o jawti bara o fadila talma ngene bo min kere e pineni mi kan no fanga la de
e ma utara mali jodi mo ko sarabi ko lu ka boka ne lu bora ka ne ya mente kuma mi barada mali jodi mo ko pa mo je bala kale bam amikla baro ke ko fedor Atlobala wa. Tellement qu'elle vous ninka. Ni connexion ta bolo domina. Madame babe connexion ka kun. Walma bingi asunyame. Ilongo vocali amoto jouer ameta. Nabo. Bingini yara di jindo ina po. Ali bingini to sabu sika musu. Bonini mani vocalu bingi khami bududi. Allez me donner une voiture. Même hier, moi, j'étais parti chez Maramba hier. Là. Elle m'a demandé des excuses. Elle m'a donné 60 000 francs. Je suis venu charger mon wifi 30 000 francs. Et il me reste 30 000 francs. Hier soir, moi, je suis sorti avec ça. L'argent, c'est fini. Donc, toi, tu montes 30 000 la nuit, quoi. Quand tu sors, avec dis donc, ça veut dire que c'est pas petit boucan. Ça, c'est l'argent, ça va. Tu sais que quand tu es venu ici, tout le monde pense que tu as l'argent. Les gens vont venir s'asseoir d'accord. Et puis les gens aussi vont crier sur toi. Tu n'as pas vu mon boucle d'oreille là que mon Jatrimso m'a donné hier. J'ai donné à ma grande sœur aujourd'hui. Madame elle a vu ça. Elle m'a dit, Jumeau, donne-moi ça. Je vais te donner un peu d'argent. J'ai dit non. J'ai déjà donné à ma grande sœur. Voilà. Madame, Allah, Barika Banande. Je montre la bougoulou. Et beta télé gauche de non fait ça non bougoulou. C'est pas possible, wallahi billahi. Angata. Attends, va te dire, parce que c'est dit qu'il a c'était tellement plein. Et même hier, le monsieur là aussi est parti chez Maramba. Hier, tout près. Il m'a pas appelé. Alors que moi, j'étais chez elle. Vers 16h comme ça. J'ai quitté là-bas, moi et Foussine. On a mangé là-bas. C'est moi-même qui est parti la réveiller. Tellement que j'étais fâché contre elle. Elle m'a dorloté, elle m'a donné que 60 000 francs. Tellement que Foussine a été énervé là, quoi. Elle me dit pas ces choses de Djenaba. Sauf si toi tu la parles. Tu dis, Maramba, il faut appeler des jumeaux à tes choses. Oui, moi j'ai déjà vu ça. J'ai déjà vu. Si tu as donné à ta grande soeur, c'est bien. Si tu as donné à ta grande soeur, en tout cas, c'est une bonne chose. Moi, j'ai fait plus l'impossible, hein, je te jure. Parce que ce qu'elle me fait là, ça m'énerve. Ça commence à m'énerver. Franchement, hier, elle est sortie, la dernière fois, elle est sortie avec beaucoup d'argent. Beaucoup d'argent. Et je sais qu'à Africa Show aussi, elle a eu l'argent. Il y a des gens même qui la insultent. Pourquoi tu n'appelles pas jumeau? Il y a des gens même qui courent derrière elle maintenant. Elle croit que parce qu'elle sait chanter, c'est pour ça que les gens courent derrière elle. C'est pas ça. C'est par rapport à moi que les gens le suivent. Maintenant. Mais si elle croit qu'elle sait chanter, on va voir. Moi, je ne vais plus parler de son nom. Madame Adikoui. Tu ne sais pas chanter, les gens t'insultent. C'est parce que jumeau est avec toi que les gens te soutiennent. Réécoute. Elle sait chanter. On va voir. Moi, je ne vais plus parler de son nom. Non. Mais si elle croit qu'elle sait chanter, on va voir. Moi, je ne vais plus parler de son nom. Changer de maison parce que la maison où elle est là, c'est pas pareil que l'autre maison. Elle a changé de maison ou c'est sa nouvelle. Apparemment, elle était en construction ou c'est sa maison qui est finie comme ça là. Elle a eu l'argent. Elle a eu l'argent là-bas. Non, elle a juste modifié et puis elle a acheté des nouveaux fauteuils. Il faut arrêter de donner de l'argent aux gens. T'es parti en vacances. D'accord. D'accord, ma mère, tu t'es fâché, Jules. Faut pas te fâcher. Faut plus te fâcher. Il faut pas te fâcher. Non, je parle plus avec elle. Quand je parle avec elle, elle va me demander des excuses. Ouais, je excuse-moi. Elle me donne un tout petit peu d'argent seulement. Alors que même hier, le monsieur là était chez lui. Pourquoi il m'a pas appelé jumeau? Le monsieur là, il est venu, il va te donner un peu d'argent. Le monsieur là a donné 500 000 francs à son mari hier soir. Tu n'as pas de... Moi, je vais me laver, quoi. Moi, je ne veux pas qu'on parle de ça, quoi, parce que ça m'énerve. Oui, c'est une location. Madame Ko, Jimoko, quoi aller de Kama, Morobe qui l'a mis bi. O konale te, Moroti l'a mis de ko Morobe qui fani banende. Ko bonimada ou la koni bese dongli da la kika boyga dongli da. Opi,
concert don concert bané jimo tarima ki ka biene avi warda makabena ka biene retour ta kabena faransi iko ma ko war matla o fana avec ka yala dien fambe fe avec ko fana fode avec ki bané no fana kama de ala de kama palais fara koy eni jimo te palais on de fada jimo de afo biene retour dama nima biene retour dama nanteke daraka bama ko jena abella kali talila parce que safi manaje bigi taje palmer bigi kanaje de niaje sampere bigi billahi kanaje agata Fatimu jabate otigamu oye fananga furu fana digile no ulade eka kibili demba ko yi o kuma be bama ko o fana mu da ngata le jour du concert. Tu as vu, moi je voulais porter le jour du concert les chaussures de Fanta en Genève. Donne à Dema, si les trucs arrivent, je vais lui donner l'argent. Celui qui va me donner, je vais lui donner. Comme Dema ne fait pas gratuit. Mais moi j'ai chanté pour Dema, c'est gratuit, c'est à cause de toi. Dans la vie, il faut qu'on s'entraide quoi. On ne peut pas faire toutes les choses à cause de l'argent, ma belle. C'est pas bon, c'est méchant ça. Demain, il a eu sa dose. Demain, il a eu sa part déjà. Demain aime sa femme, Geneva. Je ne parle pas de tes affaires. Je parle... Kibili dema aka faraki musokoro. Ini min kumfurle no denani bini minche. Unana ako jimoko ko muso inde kadiye Fatimu mandiye de. Ani Janaba de beni nafiki denyala. Au dumbe milie kele moko de wango. Nunu. Una bede be kuma. Angata atofo. Affaire de Kara. Il a dit il va amener tes chaussures. Si lui il a dit il part mercredi. Qui va les déposer à l'aéroport? C'est moi qui va les déposer à l'aéroport. Il ne peut pas me dire d'aller l'amener à l'aéroport s'il ne prend pas tes bagages. Ça, tout sauf ça. Ah, Geneva, c'est toi qui le dis ou demain, après demain, il va dire qu'il n'y a pas de place. Après, il va dire qu'il n'y a pas de place. Moi, c'est pour ça que moi, je m'énerve souvent, quoi. Parce que si tu es serviable à des gens, les gens, ils ne sont pas serviables à toi, ça énerve, quoi. Ah, français, angata. Il n'est même pas se dire à sa femme que Aramata lui... Que sa femme va se méfier de... Aïe, j'aurais une seconde. Tiens, regarde ça. Hak, dindima, nyamoko dey. Tout ce qu'on disait ici, Demba est parti tout raconter à sa femme. Sa femme aussi a tout raconté à Abdou. Ça fait que maintenant, il se cache derrière la porte. Quand sa femme est au téléphone avec quelqu'un, ou bien sa femme est en train de discuter avec quelqu'un, il écoute aux portes. Il peut mettre sa femme et Aramata aussi en palabre. Il dit, lui là, c'est même pas la paix, c'est pire qu'une femme. Aramata connaît Franchi au tête de go. Mais Aramata, kana précis. Mais n'a don ebe nous mena chogodo, mais nous ka dossier. Ou y fait film parce que nous ti donc ko sobe o de Aramata ntese ka l'état jouer. Ntese qui défend même, il rebe se qui défend. Mais na di ma bi défend. Kibili dema ou ko pede ko fsani de. Kwani Fatima téléphone na kibi dogo porte ko fait. Ou kwani ini kibili jera ka fait fo ka beta fa musui. Aya la main. Geneva de Beka for Tanya. Il écoute aux portes. Il peut mettre sa femme et Aramata aussi en parfait de Aramata. Tout ce qu'on disait ici, Demba est parti tout raconter à sa femme. Sa femme aussi a tout raconté à Abdou. Ça fait que maintenant, il se cache derrière la porte. Quand sa femme est au téléphone avec quelqu'un, ou bien sa femme est en train de discuter avec quelqu'un, il écoute aux portes. Il peut mettre sa femme et Aramata aussi en palabre. Il dit, lui là, c'est même pas la paix, c'est pire qu'une femme. Diane l'a eu. Maintenant, ils habitent face à face maintenant. Ils ont déménagé face de... Ils habitent dans la maison de l'ancienne où le mari de Diane est né là. C'est dans cette maison qu'ils ont déménagé. Ils voient Diane rentrer, ils voient Diane sortir. T'as vu le gars de Diane, non? Il est beau, il est clair, il est grand. Sa
fait tellement mal à Débat. Il était là vendredi, quand le gars il me faisait le courrier. Babi, j'aime Diane. Babi, je vais jamais la laisser. Quand je vais partir, je vais aller voir plein les marabouts pour l'envoûter. Je vais lui faire ci, je vais lui faire ça. De dignité, il n'a pas de personnalité, quoi. Dans la vie, là, un homme, là, il faut être en vrai, quoi. Il y en a là, s'il n'aime pas la paix. Il n'a pas de personnalité, il n'a pas de dignité. Moi, je t'avais dit, oh, ma maman. Je sais pas, moi, je t'avais dit ça, non? Ah, mais tu sais qu'il ne peut pas mettre par là-bas entre sa femme et Aramata. Jamais de la vie. Si Aramata a entendu ça, qu'il est parti mentir sur lui, elle voulait la draguer. Oh, Aramata va la tuer, je te jure. Sérieusement, je te dis ça. Ah, donc Diana a un copain déjà, quoi. Ça, voilà. Je te jure. Si tu n'es pas vrai dans la vie, ça, c'est pas bon, voilà. Moi, je m'en fous. Ils n'ont rien réglé entre eux. Ok, eri sera an bɛ bita tigɛ tan n'ala sɔnna ma an bɛna le tuguni bɛɛ y'i ka victime sɔrɔ min i bɛ se min na min b'i kɛrɛfɛ a jolo kari dɛ aw kan'u to yen dɛ n kɔni ma fɛn fila fɔ jumeau kɔni ta ne an b'o régler fɛn min ye bilenmanin ta ye ayiwa a tɔ b'aw bolo yen a ye ɲɔgɔn kun kari wa sini n bɛna tuguni ni kura caman ni kura bɛna sini n k'o bɛɛ n'i ka dossier bɛɛ ta bɛ yan kelen kelen ma pressé a ta fɔ muso fɛn a tɔgɔ bɔra n kɔnɔ jo wala k'i muso kɔrɔ in abi gambi ala fasa bɛ diya trop abi gambi fasa bɛ diya trop wallahi billahi n kɔnɔ général Siko sa belebele Georgialo i ye n faga ye ne malo jɔr nka Facebook sanfɛ n ye n kale ala la ni e ni ne y'a bila da min na a ye jɔr marakaden tɛ janfa fɛ marakaden o tɛ janfa fɛ jɔr ala mama ye ta yan k'i buruju bɛɛ nani ne de y'i bosi ka bɔ mama bolo yan wallahi jɔr e ye ne faga de jɔr nka jɔr n'an y'a bila da min na jɔr ja e ye nafigi de e ni a b'i gambi n b'a aw ta don kelen Facebook sanfɛ billahi njugu numéro 1 aw mɔgɔ fila de ye fɔlɔ quoi c'est à dire njugu numéro 1 aw mɔgɔ fila de do fɔlɔ quoi a b'i gambi e bɛ ne dɔn ni n y'i gosi jena billahi ni mi ka règle k'a fɔ ma tu i ka i cigarette mina den musomani an ka bi ta tigɛ tan an bɛ misiki k'a la an bɛ taa preuve ni preuve do dalu ni dalu Georgialo e de ye ne faga ni maloya ye quoi Allahu akibaru bon n bɛ misiki k'a la an bɛ taa ka bɔ yan T'as du flair? Kojoma Bardi, Kebasa, Kojoma Bardi. Alenchi Temananja, Kojoma Bardi, Alenchi Kojoma Bardi, Kojoma Bardi, Sacho Kojoma Bardi, Ajawani Kojoma Bardi, Sacho Dalo Kojoma Bardi, Afunda, Achensela Kojoma, Ikato Fore Kelala, Foni Pai Musonue, Kumatase, Chekse Ate Kumamure.
Ok, ça belebele minia. Amenyo ronta nyefe. Salut.